Karibu tena kwenye sheni yetu Muganga Nipe Shauri. Mwa hii video tunataona njia yenye mamikrobi zinakuletea infection zinapita ndani juu ziende haribisha maparti za mwili yako. Okay? Unajua wamingi wanakwambiaka ukigonjwa infection zineziacha unakuwa sterile, hautaweza zala. Ukigonjwa infection unaweza pata hii problem. Lakini unaenda kutana ile vitu yote inaleta njo confusion. Hautaelewa hii vitu vinapitia wapi juu hizi mikrobe zinapitia wapi munjia gani juu ziende kutana na njia ya uzazi. Juu unaenda ona sasa uko na koyola mikoyo inatokaka. Lakini sasa mikoyo inapita sasa unafaa tena rapport sexuel sperme zinapita. Sasa mikoyo na sperme vinakutania wapi? Zile infection zinafika munjia ya mikoyo ae, jua ni mtu anaona hizi sinye au zingine, vile vyote ndio vinyemi napenda tuone pamoja, uanze kuwa na ufahamu, ujue vitu gisi vinenda mwili yako, na siku yenyewe utakuwa naona masinye hizi sinye au hizi sinye, ujue kama hivi ndio vilisha nikuwa wako, au hivi ndio vilisha nikuwa wako, au hivi. Okay, mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unaona video zetu, alors nakuomba uklike kusabone, klike kujana kakitu kikako hivi chini ya video, na kama uko na question uiandike fasi ya commentaire, tutakuya kujibia. Okay, tutakuonyesha ma image juu kila mtu ajue vinye tuko nasema na maana yavyo. Juu batu mingi sawa na explique vitu na uonyesha mafoto, nenda kutana vinaleta confusion na mtu hataelewa ni vitu gani. Kitu ya kwanza, so uko mwanaume, juu hapa tunataka sema vya wanaume, siku nyingine ndio tutasema vya wanawake navyo bayue jinsi vitu vinakuwa viko naendeka. Alors so nafanya rapport sexuel, so natumikishaka hii penis. Injo naende iko nafanya zambi. Donc kiungo yenyewe nafanya zambi ile yenyewe walisemaka ikakufanyisha zambi uikate enjoy. Esko nezi kata yako? Misi kama nezi kata yako. Mek Biblia inasema kama inakutendesha zambi ifo kuikata olia kwenda mujehenamu na uko na kiungo ya kukufanyisha zambi uitoshe. Okay. Kama utaitika vya Biblia, maana uende itosha kama inakufanyisha zambi. Mais alors vile haiko njo probleme yetu. Probleme yetu ni kujua infection mikrobe zinapita wapi. Unaona hii njo aka katio kama usi kanapanda hivi. Hii njo wanaita urethra. Okay? Njo katio kenye kanapitamo mikrobe sa mwanaume anamaliza koyola anatingiza juu kule mikoba mwisho kutoke. Njo urethra hii. Okay? Na hapa njo kwenye saa mikrobe zingali hapa, njo soko akoyola unasikia mikrobe ziko na washa ndiremu kwa moto. Hapa njo make zile mikrobe zinakuwa zingali hapa. Okay? Unasikia? Donc hizi mikrobe sasa zinafika hapa kwa aka kitu kama mweusi. Aka kitu kama mweusi njo wanaitaka prostate. Unasikia mtu mie niko na dawa za kutunza prostate, tuko na madawa tunatunza prostate. Prostate haiko magonjwa. Prostate ni kiungo cha mwili. Sasa gisi wanasema kidole, mimi niko na dawa za kutunza kidole au dawa za kutunza pua. Basi pua ni magonjwa, basi kidole ni magonjwa. Okay, njo prostate hii sasa. Donc prostate inaweza kuwa na magonjwa za mingi. Sasa tukienda kwa hii magonjwa ya infection, hizi infection zikishatoka hapa zinapanda zinafika ku prostate, njo zinakuletea ke wanaita prostatite. Zikishakuletea wanaita prostatite, njo ile saa unakuwa akoyola mwile mikoyo ya katikati unaona zinaanza toka modamu, unakoyola mikoyo ya kwanza haina modamu. Kisha ya pili ile ya katikati unaona inakuwa modamu, kisha damu tena na disparate, kisha mikoyo ya mwisho inakuwa bien. Au so uko nafanya ma rapport sexuel uko nalala na banamuke, sa unaenda ejaculer, so na ejaculer kwa wale wenye bana ejaculer kainja sejo wa observation mimba, so unaenda ejaculer inje, unaenda kutana musperme zako mko atoka modamu au mko matrase wa damu. Jua kama uko na infection hapa mu prostate. Alors zile infection zile microbe zinezipanda zinaingia hapa mu IVC aka kaposh au kachupa ka mkoyo aka njo kanaweka mikoyo. Donc so unakunya mai mbele usikie ile envie ya kwenda koyola, aka kaposh njo kanaanza yala hapa, aka kanayala kakisha fika ku 300 ml njo naanza sikia envie ya kwenda koyola, unakoyola. C'est vile. Okay, donc ile microbe sasa zikishaingia mwaka kaposh ka mikoyo
njo unakoyolaka, kisha kuile mikoyo ya mwisho mwisho njo naanza siku kualumia, unalumia mtumbu. Okay, unalumia mtumbu chini ya kitofu. Unajiuliza maro vilikuwa mbona nilikuwa koyola sasa mikoyo inataisha kumikoa mwisho njo mimi nalumia mtumbu vilikuwa uko na infection sivyo? Okay, kisha hizi infection sasa, hizi microbe zinazitoka hapa zinapanda zinaingia mwitio zinaenda mpaka hapa mapumbu. Zikishafika hapa mapumbu au matesticule, njo zinaacha mapumbu yako inavimba, matesticule yako inavimba. Hii matesticule yako kisha vimba, la plupart des fois inavimbaka na unakuwa na moto, unakuwa na fièvre, unakuwa na homa. Ile njo banaitaka orchite aiguë. Mais alors kwenye probleme na kuwaka ya sana c'est que hii microbe kishaingia humu, kwanza inaharibishaka ma spermatozoide zako. Okay, ile ifo najua. Kitu ya pili, hizi microbe hii sasa zilikuwa napita moitio hii canal deferent, zinaharibishaka hii canal deferent. Zikishaiharibisha inaibloke, ikishaibloke hii testicule zako zinakuwa natengeneza spermatozoide. Sasa zinatengeneza spermatozoide, zinashindwa toka hapa. Kisha wewe so unaejakule sperme mais zenye zina spermatozoide. Aye, sasa vinakuwa hai. Unaona sperme zinatengeneziwaka hapa mu prostate. Prostate kisha tengeneza sperme inaziweka mwaka kakitu hapo konaona hapa nyuma banaita vesicule seminal. Ikishaweka mo vesicule seminal, sasa utaenda faire rapport sexuel. Hii vesicule seminal ndio inapondaka hivi kisha zinatoka. Ndio maana unaona zinatokaka na pression. Zinatoka na pression juu aka ka vesicule seminal kana jiponda kakisha jiponda kisha zinatoka na ile pression yenye nani. Alors unaona sasa ushagonja ile ma infection zishafika kwa hii niveau ya kufika huku zinaharibishaka itio. Zikishaharibisha itio inafungana. Ikishafungana wewe utakuwa unatengeneza ma spermatozoid, zile mbegu za uzazi za mwanaume zinatengenezewa hapa, lakini zinakuwa nakosa njia ya kupita amo juu ziende kutana na sperme juu zitoke ziende bebesha mimba. Pale ndio vinakuwa nguvu. Na pale ndio unaonaka sasa vinakuwa hai. Unaona mwanaume yeye anaendaka anafanya rapport sexuel bien. Okay? Hakuena probleme ya kumaliza mbio, hakuena probleme ya kukosa envie, na ni mwanaume mwenye analala na wanamke kisa anapenda manake iko na quelque chose. Lakini siku atenda oa, sasa naenda oa, anafaa 1 année, 2 ans, 3 ans. Kupata mtoto inakuwa probleme. Sasa inakuwa probleme vinakuwa sasa. Sasa inakuwa probleme banaenda mpima sperme. Sasa wanampima sperme banakutana sperme zake hazina mbegu. Okay? La plupart des fois ça wanasema sperme hazina mbegu. Anaanza walinilogaka daire kwa shangazi kwa fulani walikuwa wananichukiaka. Hakuna malikulogaka ndugu yangu. Hakuna mwenye alikulogaka. Wewe uligonja ma infection zikakuya boucher hapa. Au uligonja ma infection zikakuya haribisha testicule yako. Testicule ndio moteur. Testicule yako ndio moteur ya kutengeneza mbegu za uzazi. Kama inaharibika mbegu za uzazi hazitatengenezewa. Sasa unapenda vikuwa haya. Okay? Hii ma infection zinaharibisha hii canal deferent, itio, ikishaharibika mbegu za uzazi zinakuwa natengenezewa, mais zinakosa njia ya kupita. Wewe unakuwa na ejaculate tu mai. Bo hautaona sasa ni mai, utaona hata ni sperme zinabana kabisa. Ziko bien kwa kuona ziko bien. Mais hamna mwata kitu mwa. Okay? Donc unasikia ke ile yote inaweza kuletea ma problem. Mais kitu kingine yenyewe nipenda niongezee, kuko sasa unaweza kuwa na koyola mikoyo yenyewe iko mopofu. Alors généralement kama uko na mikoyo yenyewe kwa mopofu, ifuna yake ni infection, ni ile na microbe zishaingia humu mwaka kaposh ka mikoyo. Zikishaingia mwaka kaposh ka mikoyo njo zinaharibisha kaposh ka mikoyo, na njo maana sio unaenda koyola unalumia. Mimi na sona koyola unakoyola mikoyo iko sasa kwa mopofu, mikoyo iko trouble, haiko clair. Okay? Hii mikoyo inakwenda kuchangana na mikoyo, lakini ifuna jua ingine. Kuko sio naweza koyola ile mikoyo iko sasa kwa mopofu, na hii probleme haiko hapa. Probleme na iko mu figo zako. Figo unaweza zinakuwa nyuma ya mgongo. Zile figo sasa zishaharibika juu ya mengine magonjwa mwenye na gonjwa, njo zineziacha unakoyola mikoyo yenye kwa mopofu. Lakini kwa kwenye vinapishania ni juu kama figo zinagonjwa, hii maumivu yenye unasikia kama unamaliza koyola hauisiki yake. Unasikia? Donc
Kama hapa njo kuna gonjwa, so unakoyola mikoyo yenyewe inachangana na pofu, lakini kule mikoyo ya mwisho unasikia kama maumivu. Unasikia kama maumivu. Lakini kama ni figo hautalumia. Unasikia? Okay. Kitu ingine, hizi mikrobe sasa zinazitoka hapa zinapanda yulu, zinaenda mufigo. Sasa ziko panda yulu zinaenda mufigo, njoo unaanza lumia mgongo. Wewe unakuwa unajitunzisha kila siku mgongo, mimi nakuwa na mgongo ishashindwa pona. Kumbe yako ushajigonjea ma infections zishapanda kule nyuma, njoo banaitaka pyélonéphrite. Pyélonéphrite ni kusema ushagonjwa infection zishaingia mu figo zako na ziko muile kale katioka kutosha mikoyo kufigo kanaishusha kanaifikisha hapa. Unaona wewe utakuwa na gonjwa mgongo, unajitunisha mgongo, unakamata madiclofenac, unakamata maparacetamol, wanakupatia mapomade, wanakufanyia massage, kumbe probleme yako uko njoo na ma infection, il faut jitunzisha. Donc unaona que infection bile bia watu wanakamataka mimi nagonjwa infection ndenda mu pharmacie kukamata dawa. Sasa unaenda mu pharmacie kukamata dawa. Okay. Unaenda jitunzisha infection za parti gani? Zile infection unaweza zinafika wapi? Ndio maana tunakwambia ifo ende kwa hospitali kwenyewe utakutana na medecin, docteur anakupima, akisha kupima yeye ndio atajua localiser infection zako kwenye zinafika na akupatie dawa yenye inaweza kusaidia na unapona pour de bon. Lakini ukiendelea zunguruka ma pharmacie soko akunya dawa utaishiwa. Kesho utatafuta uzazi binakatala. Sasa vitakatala, unaanza enda machumba ya maombi, unaenda wapi? Kumbe probleme ni weye njo ulikawiaka. Jitunzisha. Kama hii video ilikusaidia, usikuwe na sahau cliquer ku s'abonner et moi je vous dis à très bientôt.